Guys, tuwan-tuwa yung mga ano, yung mga foreigner dito maglaro sa ano, Parkel, MOA. Ayan guys, oh. Tuwan-tuwa sila, oh. Iranian, Bombay. Hindi ko alam guys kung anong mga tribo to eh. Palagay ko Iranian or Bombay. Ayan mga guys, oh. Dito yan sa Parakel. Tuwan-tuwa sila mga tropa, oh. Ayan, oh. Parakel. Dito yan sa Makapagal Boulevard, Pasay. May negro, ayan. Bombay. Di ba lang kung Palestine to mga tropa. Ayan, oh. Tuwan-tuwa sila mga guys, oh. Ayan, oh. Feel na feel nila yung ano, para silang nasa Europe, oh. Ayan guys. Subscribe and follow, like, and metan yung support.